guys. Be. Be. Hello mga kami ma. Under renovation ang aming building Boss, ngayon. sir. My God. Outside down ang gamit namin. 30 days. Hada. Shoot, hada. Cement. Semento nila guys. Dito kay puti. Tingnan nyo guys. Puti. Ayan o, semento nila puti. Wala. Ako yung kagamit-gamit. Yung kapitbahay namin guys, oh. Yan yung kapitbahay namin, tas dito na kami. My God. Oh, after renovation. Hi, brother. Yan ang mga construction dito, guys. Construction worker. Ayan. How many? How many? Oy, Why? wajid dawam. Wajid dawam. Hapla, ada soup, ada chula, ada kubos, sawi kubos, dakil bet. Kuwaiti. Chicken. Hada Eating. mu akil hada por dawam. For down, huh? Hada dawam. Okay guys. Ayan ha, tingnan nyo guys. Ang layo. Ang layo ng pag construction nila sa atin. Sa atin, ang dami-daming simento. Sa kanila, yan lang oh. Parang paste. Kalas. Okay.